میاں نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ کشمیری ہیں، لیکن مجھے یقین ہے وہ کشمیری نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ہوتے تو کم از کم مقبوضہ کشمیر میں جو ہونے والے مظالم ہیں، اور جب وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا بار بار بہادر اور دلیر اور نڈر لوگ جو ہے وہ لہرا دیتے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیتے ہیں، تو ہم یہاں پہ ان کی جان لینے والے، ان کا خون کرنے والوں کو میٹھوں سے تواضع کرتے ہیں، ان کی ہم آؤ بھگت کرتے ہیں کہ تمام ریاستی پروٹوکولز جو ہیں ان کو ہم بائی پاس کر دیتے ہیں، باقاعدہ ایک لائن آف کنٹرول کی وائلیشن جو ہے وہ اسٹیٹ لیول پہ ایک وزیر اعظم کے تھرو ہم پاکستان کی کروا دیتے ہیں۔ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کیوں وزیر اعظم میاں نواز شریف نے آج نریندر مودی کو شرمندہ نہیں کیا، اس کی بات کر کے آپ کو دکھاؤں گا ایک بریک کے بعد۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ میں وزیر اعظم صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ جناب اگلی بار یہ آپ کی مودی سے دوبارہ کانوں میں کانا پوسی ہو اور خسر پسر آپ کریں تو اس کو ضرور یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے ذاتی اگر آپ کی دوستی ہو گئی ہے اسٹیٹ کی ایکسپینس پہ، پاکستان کی سوورینٹی کے ایکسپینس پہ اگر یہ دوستی ہو رہی ہے تو ایک بات ضرور ہو گئی گا کہ یار کم از کم کشمیر میں ہماری بچیوں کے ریپس مت کرو، کشمیر میں ہمارے بچوں کا قتل عام مت کرو۔ آپ ذرا دیکھیں کشمیر کا حال کیا ہے۔ 7 لاکھ بھارتی افواج مقبوضہ کشمیر میں معصوم نہتے کشمیریوں کو بدترین دہشت گردی کا نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ مقبوضہ وادی میں ان کی تحریک آزادی کو دبایا جا سکے۔ اب تک مقبوضہ وادی میں 1 لاکھ سے زائد افراد کو شہید کیا جا چکا ہے، جس میں غیر قانونی حراست کے دوران قتل اور لاپتہ افراد بھی شامل ہیں۔ پچھلے 23 سالوں میں بھارتی فوج کی جانب سے بغیر کسی خوف اور قانون کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ بھارتی افواج نے مختلف حملوں میں عورتوں اور بچوں سمیت ہزاروں شہریوں کو بے دردی سے شہید کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اجتماعی حملوں میں گاؤں کے گاؤں جلا دیے گئے اور عورتوں کو تشدد اور اجتماعی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ کچھ عرصے قبل 23 سالہ لڑکی کو بھارت کی دارالحکومت دہلی میں ایک چلتی بس میں 6 افراد کی جانب سے زیادتی کا نشانہ بنانے کے واقعے نے پورے انڈیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ پورے ملک میں اس تکلیف دہ واقعے کے بعد احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا اور عورتوں کے خلاف ہونے والے تشدد اور زیادتی پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ لیکن شاید دہلی میں اجتماعی زیادتی کا نشانہ بننے والی لڑکی خوش قسمت تھی جس پر پورا بھارت اس کی تکلیف میں اس کے ساتھ تھا۔ لیکن جب مقبوضہ کشمیر میں آسیہ اور نیلوفر کو اجتماعی زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا تو کسی کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج اور پولیس عورتوں کے ساتھ زیادتی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ 1989 سے آج تک بھارتی فوج 10,000 سے زائد کشمیری عورتوں کو زیادتی کا نشانہ بنا چکی ہے۔ فروری 1991 میں کونان ہوش پورا میں ہونے والے اجتماعی زیادتی کا واقعہ بھارتی فوج کے ہاتھوں معصوم کشمیری بہنوں کی عصمت دری کا دردناک واقعہ ہے۔ اس دن کپواڑہ ڈسٹرکٹ کے ایک گاؤں میں بے بنیاد آپریشن کے دوران 1000 سے زائد عورتوں کی عصمت دری کی گئی جن کی عمریں 7 سے 17 برس کے درمیان تھی۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ بھارتی حکومت نے اس گنہونے جرم میں شامل افراد کو سزائے موت کیوں نہیں دی؟ اگر دہلی میں لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی جاتی ہے تو میڈیا اس خبر کو بہت نمایاں کرتا ہے، جبکہ وہی خبر اگر مقبوضہ کشمیر کے کسی علاقے میں ہو تو میڈیا اس خبر کو دکھانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا۔ حالانکہ جب دہلی میں اجتماعی زیادتی کا شکار لڑکی بھارت میں سنگاپور نامی اسپتال میں اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی، اسی وقت پونچھ ڈسٹرکٹ میں 35 سالہ عورت کو اغوا کرنے کے بعد اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، لیکن کسی بھی میڈیا نے اس کو کور نہیں کیا اور نہ ہی اس واقعے کی رپورٹ کی گئی۔ پچھلی 2 صدیوں سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مسلح افواج کی زیادتی کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن نہ جانے عالمی برادری سمیت اقوام متحدہ اس دہشت گردی پر خاموش کیوں ہے۔ وہ تھا ایک اتنی بڑی سیل تھی اور اس میں کیل لگاتے تھے۔ اس ٹائم انہوں نے پتہ نہیں کون سا بٹن دبایا اور میری بازو کے اوپر، میرے ٹانگوں کے اوپر چلایا تو مجھے اتنا درد ہو رہا تھا، میرے بازو بند تھے۔ ایک تو وہ 2 بندے تھے تو ایک تو میں اکیلی لڑکی تھی اتنی چھوٹی، تو میں کچھ کر نہیں پائی اس ٹائم۔ میں سوچ رہی تھی شاید میرے عزت لوٹنے لگے تو پھر بعد میں مجھے مار ڈالیں گے۔ میں چلاتی تھی، کوئی نہیں سنتا تھا، خالی میں ایسی
पड़ी रही है हमें। कौन सुनेगा इस बच्ची की बात जब हमारा वजीर आजम या हमारे दीगर हुक्मरान जो है अपने जाती कारोबारों को फरोग देने के लिए हर चीज को नजरअंदाज करेंगे, तो इस बच्ची की इज्जत की क्या हैसियत है कि उसका कभी जिक्र हो। हमारे ऊपर तो इल्जाम लगते रहते हैं, कभी दाऊद इब्राहिम, कभी हाफिज सईद, कभी फजलुल्लाह, तो कभी कोई, सब कुछ है। फजलुल्लाह का अफगान सदर ने मान लिया कि वो अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में वांटेड है, पाकिस्तान में उन्होंने दहशतगर्दी के वाकयात किए, लेकिन अब कोई नहीं बोलेगा, ना भारत बोलेगा, ना अफगानिस्तान बोलेगा, ना यूनाइटेड नेशंस बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा कि इसको एक्सट्राडिट करो और इसको ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इसको ट्राई करो और इसका केस लड़ो। हमारी हुकूमत भी जो है सफारती लेवल को दिखाता हूं खुद आप कितने इंतहा पसंद हैं, जरा देखें और कुछ शर्म करें। पाकिस्तान में अस्करियत और इंतहा पसंदी की मौजूदा लहर की कड़ियां किससे मिलती हैं? इसका कोई एक जवाब मुमकिन नहीं। एक राय यह है कि इसकी जड़ें आजादी से पहले हिंदू मुस्लिम फसादात और आजादी के अमल में होने वाली हिजरत से मिलती हैं। कुछ ये इल्जाम लगाते हैं कि खून मुस्लिम में अस्करियत पसंदी दाखिल है। एक बड़ी तादाद तकसीम हिंद से मिलने वाली मसला कश्मीर की विरासत और बाद में वहां पर भारतीय अफवाज के बेपनाह मजालिम और रियासती जबर को करार देती है। एक बड़ी तादाद का यह भी कहना है कि अफगानिस्तान में रूसी फौजों की आमद के बाद वहां शुरू होने वाली मज़ाहमती तहरीक, जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका समेत आलमी बरादरी ने मुजाहिदीन की भरपूर मदद की और मकासद पूरे होने के बाद मुजाहिदीन को बेयारो मददगार छोड़ दिया, जो पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी की वजह बनी। लेकिन आज का सच तो यह है कि जनूबी एशिया के बेशतर ममालिक किसी न किसी शक्ल में इंतहा पसंदी और अस्करियत पसंदी का शिकार है। आजादी के दिनों से ही भारत आसाम, पंजाब और कश्मीर में तशद्दुद की लहर का शिकार रहा है। भारतीय हुकूमत इस हवाले से जो भी दावे करे, लेकिन वो इस हकीकत को नहीं झुटला सकती कि मजहबी इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के अजदहे वहां फन फैलाए बैठे हैं। भारत की कम से कम 13 रियासतें ऐसी हैं जहां अस्करियत पसंद अपनी मनपसंद कार्रवाइयां करते रहते हैं, और अगर मजहबी इंतहा पसंदी की बात की जाए तो बात और भी आगे बढ़ जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस वक्त 174 के करीब ऐसी तंजीमें काम कर रही हैं। सिर्फ मणिपुर में 40 अस्करियत और दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। आसाम में 36, पंजाब में 12, मेघालय में 4, नागालैंड में 3, मिजोरम में 2 और अरुणाचल प्रदेश में 1। इसी रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में ऐसी तंजीमों की तादाद भी 30 से ऊपर है। भारत की इंतहा पसंद मजहबी तंजीमों की सरहदें तो सूबों और रियासतों की भी मोहताज नहीं, उनके ताने बाने भारत की कौमी सियासत और सियासी जमातों से जा मिलते हैं। ये सिर्फ इंतहा पसंदों की फिक्री रहनुमाई ही नहीं करती, बल्कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयां भी करती हैं। RSS यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, VHP यानी विश्व हिंदू परिषद और BT यानी बजरंग दल जो VHP का यूथ विंग है, ये सब भारत में नेशनलिज्म और हिंदू धर्म की खिदमत की आड़ में इंतहा पसंदी और तशद्दुद को फरोग दे रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी का आंगन भी इंतहा पसंदी और फिरका वराना नफरत के कांटों से भरा पड़ा है। 18 फरवरी 2007 को भारतीय रियासत हरियाणा के शहर पानीपत से गुजरने वाली पाक भारत समझौता एक्सप्रेस के अंदर होने वाले बम धमाकों, जिनमें 50 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए, और सितंबर 2008 में महाराष्ट्र और गुजरात के शहरों मालीगोन और मदोसा में होने वाले मुस्लिम कुछ हमलों में मुलव्विस भारतीय आर्मी इंटेलिजेंस के लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित और मेजर समीर न्यानंद समेत तमाम बड़े किरदारों का ताल्लुक इन्हीं इंतहा पसंद तंजीमों के साथ साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में शानदार तारीखी फन तामीर का शाहकार और मुसलमानों की अजमत रफ्ता की अमीन बाबरी मस्जिद की शहादत, उड़ीसा, कर्नाटका और दूसरी रियासतों में ईसाइयों पर हमले और आंध्र प्रदेश में मुसलमानों का कत्लेआम, ये सब क्या है? कौन है जो मुतनाज़ इबादत गाहों का ढोंग रचाकर अयोध्या में राम जन्म भूमि, मथुरा में कृष्ण जन्म भूमि और काशी में काशी विश्वनाथ टेम्पल बनाना चाहता है? फिर कौन है जिसने गुजरात में सन 2000 में खून की होली खेली? किसने अहमदाबाद समेत वहां के सैकड़ों शहरों और कस्बों में 2000 से ज्यादा मुसलमानों की जान ली और लाखों से उनके घर छीन लिए? किसने मजहबी जुनूनियों और इंतहा पसंदों को क़यामत बर्पा करने की खुली छुट्टी दी? रियासती मशीनरी किसके इशारे पर हजारों मासूम बच्चों और औरतों की आहों और सिसकियों पर खामोश तमाशाई बनी रही? भारत के साथ रोमांस और 21वीं सदी की पार्टनरशिप के दावेदार अमेरिका ने भी अब हिंदू इंतहा पसंदी का इतराक कर लिया है। उसका कहना है कि RSS और तालिबान जनूबी एशिया के सबसे बड़े इंतहा पसंद ग्रुप हैं।
अमरीकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस का मानना है कि भारत में होने वाली दहशतगर्दी और इंतहा पसंद हमलों में नजरियाती इख्तिलाफ के अलावा कश्मीर के हल तलब मामले का बहुत अमल दखल है। भारत में बाएं बाजू की इंतहा पसंद जमातों और तंजीमों की तारीख भी कोई नई नहीं। भारत की अंदरूनी सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा नक्सलाइट्स हैं। नेपाल के बॉर्डर से मरकजी भारत के जंगलात तक और फिर बिहार, मगरबी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश समेत ये सारा इलाका नक्सलाइट्स और माओइस्ट्स की कार्रवाइयों की वजह से रेड कॉरिडोर कहलाता है। दिलचस्प बात यह है कि नक्सलाइट्स अपने ऑपरेशंस के लिए असलहा और बारूद खुद ही तैयार करते हैं। जी, आप देख रहे थे खुद इंसान के अंदर किस किस्म के मसाइल हैं। आपको मैं एक बात बताऊं कि कोई पाकिस्तानी भारत से जंग नहीं चाहता। हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और भारत के चाहे खेलों के ताल्लुकात हों, चाहे सकाफती ताल्लुकात हों, वो बहाल हों और अच्छे हों। कि अगर फिल्में आनी है या जानी है, आर्टिस्ट ने आना है जाना है या खिलाड़ियों ने की आमदोरफ्त है, तो वो बराबरी की सतह पे ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो खलीज है, दरअसल में जो कश्मीर इशू से शुरू होती है, जो कश्मीर है पानी है और पाकिस्तान के अंदर इंट्रूजन है और पाकिस्तान के अंदर यानी जो म्यूटनी की मुख्तलिफ अपना कोशिशों को भारत जो है तक़वियत दे रही है, जिसके बेइंतहा एविडेंस है, खुद उनके अपनी स्टेटमेंट्स हैं। इनको ख़त्म करके, इनको माने, इनको तस्लीम करे, इनको ख़त्म करे, उसके बाद हमारे साथ टेबल पर बैठकर बराबरी की बुनियाद पर इज्जत के साथ रवाबित बढ़ाए। सोचने की बात है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।